Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Maaf atas keterlambatan. Syukur alhamdulillah pada saat ini pengajian kita ditamui oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar dari Tarim. Kita dengarkan nasihat-nasihat beliau, dan pengajian ini insyaallah menjadi pengajian penutupan sementara Pak ya, untuk menjelang bulan suci Ramadan. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu insyaallah ada di bulan Syawal pada pengajian pembukaan berikutnya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan masuki bulan Ramadan dalam keadaan semangat ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Kita dengarkan dan saya terjemahkan nanti. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala tawfiqihi لفعل الطاعات ووفقنا وإياكم لصلاة الغداء والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه السادة القادات. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى أن وفقك لحضور في هذا الوقت، وما وفقك الله سبحانه وتعالى إلا وهو يريد قبولك. ما وفق أحدا لفعل عمل صالح إلا وهو يريد أن يقبله، ووفقك لعمل صالح وهو صلاة الفجر في وقتها. يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر ومكث في مصلاه كانت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. ويقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ 100 آية بعد صلاة الفجر كان له مثل عمل من عبد الله سبحانه وتعالى، مثل عمل من عبد الله سبحانه وتعالى كمثال عمل أهل الدنيا. Alhamdulillah atas diberikan kita taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghadiri majlis yang penuh berkah ini, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita untuk menghadiri majlis yang mulia ini kecuali Allah berkehendak untuk menerima semua amalan kita dan doa kita insyaallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang salat fajar kemudian tetap ada di tempat salatnya sampai terbitnya matahari, dia tidak berbicara kecuali untuk zikir kepada Allah, maka dihitung dia sebagaimana pahalanya orang yang haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya kita saat ini. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, siapa orang yang salat subuh kemudian membaca 100 ayat Al-Quran, maka dia diberikan pahala ibadah seluruh jagat raya. Seluruh dunia ini yang ibadah, dia akan mendapatkan pahalanya seperti itu. Karena itu kita benar-benar beruntung pada saat ini. Alhamdulillah. هذا الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس لا يشغل إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى بورد أو بمجلس علم، واشغاله بما لا ينبغي يذهب الرزق. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصبحة تذهب الرزق، وفي رواية تذهب بعض الرزق. أول ما يفتتح يومه الأمور بأوائلها. إذا افتتحت يومك بطاعة الله مضى يومك مبارك، وإذا افتتحت يومك بغير ذلك مضى يومك غير مبارك.
فإذا افتتحت يومك بهمة ونشاط، فإذا افتتحته بالنوم أو بالتتبع شيء من الأجهزة أو نحو ذلك أو بروكو أو نحو ذلك، يمضي يومك كله ما هو مبارك. إذا افتتحته بقراءة القرآن أو بالورد وبحضور مجلس علم، مضى اليوم كله مبارك. وأوقاتك هي عمرك، وعمرك رأس مالك، فانظر في ماذا تنفق هذا رأس المال. أولى ما تنفق فيه نفائس الأوقات هو في حضور مجالس العلم الذي تذكرك بالله وترقبك فيما عند الله سبحانه وتعالى. الله يوفقنا وإياكم لحضور مجالس العلم بنية صالحة. Subuh ini adalah pembukaan hari kamu. Subuh ini adalah pembukaan hari kamu. Karena itu sepatutnya kamu gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk baca Quran, untuk majelis ilmu. Jika kamu tadi itu membuka dengan yang baik, maka insya Allah hari kamu ini seterusnya akan menjadi baik. Tapi jika kamu membuka hari kamu tadi itu dalam keadaan lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah, hanya sekedar untuk tidur, maka semua hari kamu tadi itu akan sia-sia, akan tidak bermanfaat nantinya. Karena itu Nabi SAW bersabda, as-subhatu tamna'ur rizq. Tidur di pagi hari, tidur setelah sholat subuh ini akan bisa mencegah kamu dari rezeki. Rezeki ini ada yang zahir, ada rezeki yang tidak zahir. Karena itu jika kamu bersemangat ibadah, apalagi sekarang kamu buka hari kamu saat ini setelah sholat fajar adalah untuk mencari ilmu, insya Allah hari kamu ini seterusnya sampai subuh berikutnya akan dalam keadaan baik, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang harus dilakukan oleh setiap manusia pada perharinya. ونحن الآن دخل علينا الشهر في نصف الشهر، مقاربين لليلة النصف من شعبان. شهر شعبان شهر موفور الخير والبركة، مشهور بالغفران لمن تاب لله سبحانه وتعالى وهيأ نفسه لليلة نصف من شعبان. يهيئ نفسه العبد بتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى حتى يزكيه الله سبحانه وتعالى ظاهره وباطنه بالندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، فيتوب توبة صادقة، والله يتوب علينا وعليكم توبة نصوح يزكينا بها جسما وقلبا وروح. فإذا هيأ نفسه بالتوبة الصادقة يبادر بالأعمال الصالحة، فإن ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة، بعد فضيلتها بعد ليلة القدر. بعد ليلة القدر تأتي معكم فضيلة ليلة النصف من شعبان، فيها يفرق كل أمر حكيم ويبرم. فيقول في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لجميع العباد في ليلة النصف من شعبان إلا لمشاحن، من قلبه شحنة لإخوانه المسلمين وحقد وحسد، فإنه لا يغفر له في تلك الليلة. وإلا لساحر، ولو كان السحر حتى لأجل المحبة، فإنهم يفرقون بين المرء وزوجه ما أنزل الله به من سلطان. الساحر ملعون على لسان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يغفر لتلك الليلة لقتات، والقتات هو النمام، من ينقل الكلام بقصد الافتتان بين الشخصين أو بين معهدين أو بين قبيلتين فتحصل. لهذا قال بعض السلف لا يكون إلا ابن زنا، لقوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم. هذا النمام. فالنميمة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويمقته الله ذلك الشخص، يمقت الشخص القتات النمام يبغضه الله سبحانه وتعالى فلا تنزل عليه الرحمة. كذلك ممن يحرمون المغفرة في ليلة النصف من شعبان قاتل النفس بغير حق. قاتل النفس مع العمد بغير حق يحرم المغفرة، فما بالك إذا اعتقد حل ذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. من اعتقد حل دم مسلم فقد برئت منه ربقة الإسلام، فقد خرج عن الملة، فقد ظهرت في هذا الزمان عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، يتعبد الله بأذية المسلم، يتعبد الله بقتل المسلم، ويعتقد أنه يتقرب إلى الله بعمل صالح. لكن هذه فتنة العقول،
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر الزمان تعرج العقول فإذا عرت ما بقي ما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل صاحبه عن ارتكاب القبيح. إذا منعه العقل هنا يسمى هذا عاقل، لهذا قال لا يوصف كافر بعاقل، إذ لو عقل لعقله، أي منعه عقله عن ارتكاب الكفر والعياذ بالله. إيش أخبث من الكفر؟ والمعاصي كلها دون الكفر. Sekarang kita masuk dalam bulan yang banyak sekali keberuntungan ada dalamnya, kebaikan di dalamnya, itu bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan masuki malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat agung, tentunya setelah malam Lailatul Qadar. Malam yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menambah umur manusia jika Allah menghendaki. Karena itu bagi yang menginginkan panjang umur, hendaknya pada malam nisfu Sya'ban hendaknya benar-benar dia bersemangat ibadah kepada Allah. Penuhilah bulan Sya'ban ini banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah Subhanahu wa taala banyak diguyurkan bulan tobat, ada di bulan Sya'ban. Tobat itu yang menyesali perbuatan kesalahannya dan niat tidak akan mengulangi untuk selama-lamanya. Karena itu tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya di bulan ini, sehingga nanti ketika Allah takdirkan kamu masuk bulan Ramadan benar-benar sudah diampuni. Tentunya bukan hanya sekedar berhenti daripada maksiat tobat, tapi timbulkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Sayang malam nisfu Sya'ban masuk, tapi ternyata kita tidak mendapat bagian keberuntungan yang besar ada di malam itu. Dikatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban semua orang diampuni dosanya oleh Allah. Allah terima tobatnya manusia kecuali beberapa orang, dan ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Pertama, al-musyahin. Al-musyahin yaitu orang yang dia tadi itu punya rasa dendam kepada orang Islam, benci, hasud terhadap orang Islam. Karena itu sebelum malam nisfu Sya'ban, ayo yang ada nggak akor sama orang saudaranya atau orang Islam, cepat akor supaya malam itu diampuni dosanya oleh Allah, diampuni, diterima tobatnya oleh Allah SWT. Nggak usah dipiara punya hati begitu, percuma, nanti akhirnya rugi lo sampean. Cepat akor sebelum kedatangan malam nisfu Sya'ban. Nih besok lusa nih malam nisfu Sya'ban, malam Selasa. Kemudian di antaranya juga yang tidak mendapat ampunan Allah, sahir, orang yang nyihir sekalipun karena cinta, sampai nyihir sekalipun dengan wirid-wirid, hati-hati. Nabi SAW melaknat tukang sihir. Nabi melaknat tukang sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, termasuk bagian sihir adalah yang membuat suami istri supaya kacau, dibaca-bacakan mantra, baca-bacakan bacaan supaya kacau, suami istri terjadi perceraian misalnya, sampai terjadi perceraian. Nah, ini hati-hati, ini termasuk bagian daripada sihir. Kemudian di antaranya yaitu qatilun nafas, orang yang membunuh jiwa, bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri, dirinya sendiri dibunuh, itu adalah salah, apalagi membunuh orang lain. Yang lebih bahaya lagi, dikatakan membunuh orang lain adalah jihad. Buat bom, buat itu, perang sesama orang Islam sendiri, dia katakan jihad. Bahaya, dan ini fitnah yang terjadi ada di akhir zaman. Memang ini dikatakan man istahalla dama imri'in muslimin faqad bari'a min dhimmatillah. Siapa orang yang menganggap halal untuk menumpahkan darahnya orang Islam, berarti sudah bukan dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ini orang. Dan itu terjadi pada sekelompok manusia yang menghalalkan segala cara dan menganggap selain dirinya adalah orang yang tidak mukmin, bahkan orang yang kafir yang halal untuk dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di antaranya juga yang tidak diampuni ada di malam nisfu Sya'ban, getat, tukang adu-adu,
Omongannya temennya disampaikan kepada temennya yang lainnya, tujuannya supaya rame, untuk buat fitnah. Gimana caranya tukaran, gimana caranya nggak akur. Na'udzubillah min dzalik. Nggak masuk surga orang yang getat, orang yang menjadi pengadu domba ini, nggak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Malah dikatakan oleh salafus saleh, tukang adu domba itu adalah anak zina. Mungkin bapaknya nggak sah itu nikahnya itu, jadi bukan anak halal itu. Utulim ba'da dzalika zanim, kata Allah. Ya, itu orang-orang yang suka mengadu domba adalah tukang anak bukan dari hasil nikah yang sah itu. Hati-hati, jangan sampai menjadi orang pengadu domba di malam nisfu Sya'ban. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar ya orang yang ketika malam nisfu Sya'ban menjadi orang-orang yang demikian ini, pasti akan dia merugi nantinya. الله يجعلنا وإياكم من تشمله المغفرة ليلة النصف من شعبان فإنها تنسخ فيها الآجال فمن أجل إلا ينشخ من شعبان إلى شعبان كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج الرجل وينكح الرجل وقد كتب اسمه في الأموات وهو لا يدري. فالله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم متلبسين بعمل صالح حتى يكتب آجالنا ونحن متلبسين بعمل صالح مرضي لديه مقبول عنده سبحانه وتعالى. إذا قبلك الله سبحانه وتعالى هيأ لك الأشياء، ومن أعظم الأشياء التي تهيئك تعلقك بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلق قلبك به صلى الله عليه وآله وسلم بمحبته، فإن محبته فرض على جميع المؤمنين ومودته لازمة على جميع المسلمين، إذ هو أصل الإيمان محبته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. حينئذ يكمل إيمان العبد بالمحبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة أهل بيته، إذ هي لازمة من محبته، لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكان الصحابة لهم النصيب الوافر من محبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة أهل بيته. فكان الصحابة يهمهم ما يهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزواتهم، أهم ما يكون سلامة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبالي بنفسه لكن يبالي، كما كانت الصحابية تلك قالت: ما فعل الله ما فعل رسول الله عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد، قال: قد استشهد أبوك، قالت: فماذا فعل رسول الله؟ قال: استشهد زوجك، قال: ما فعل رسول الله؟ قال: استشهد ولدك، قال: ما فعل رسول الله؟ قال أحدهم: قال: إنه بخير والحمد لله. قالت: لا أطمئن حتى أرى وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأته أخذت بثوبه فقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، تهون كل المصائب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة أهل بيته من محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. هذه المحبة التي تسوق لك الخير كله، تمشي وأنت في طاعة الله، تنام وأنت في طاعة الله. المحب يجمع الخير كله إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى ونوى النية الصالحة ولازم المحبة، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أفضل ما يعطي عباده الصالحين. Karena itu pada malam nisfu Sya'ban, ayo kita benar-benar menjadi orang yang berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa meningkatkan ibadah saat itu. Kemudian tentunya keberuntungan tadi itu harus ada pendorongnya untuk supaya benar-benar sukses dan berhasil, yaitu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa cinta kepada Nabi maka akan sia-sia loh semua amal ini.
harus didasari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nas ajma'in." Tidak menjadi sempurna iman seseorang sehingga aku menjadi paling ia cintai daripada dirinya, hartanya, ayah dan anaknya, bahkan seluruh manusia sejagat. Rasulullah harus jadikan yang paling dicintai jika manusia tadi itu pingin untuk menjadi manusia beruntung. Tanpa cinta kepada Rasulullah akan sia-sia, nggak akan diterima oleh Allah sekalipun segede apapun amalnya tadi itu. Jadilah kamu menjadi orang yang beruntung karena cinta kepada Nabi SAW. Lihat bagaimana seorang perempuan ketika setelah peperangan Uhud dan banyak yang tewas saat itu, bahkan dikabarkan Rasulullah adalah termasuk golongan orang yang tewas. Seorang perempuan tadi ini ketika pasukan kaum muslimin pulang ke kota Madinah, dia dalam keadaan gelisah. Datangi oleh seorang, dinyatakan, bapak kamu meninggal, tewas ada dalam peperangan. Bagaimana keadaan Nabi? Yang ditanya Nabi aja. Anak kamu meninggal juga, bagaimana keadaan Nabi? Saudara kamu meninggal juga, bagaimana keadaan Nabi? Suami kamu meninggal, bagaimana keadaan Nabi? Nabi, baik anak, aku nggak bisa tenang sehingga aku menyaksikan Nabi. Ini perempuan nih, sampai ketemu dengan Nabi baru dia nangis berderai air mata, dipegang jubahnya Nabi sampai menyatakan, semua musibah yang menimpa aku itu adalah remeh bagiku ya Rasulullah, kecil bagiku, yang penting engkau selamat ya Rasulullah. Tuh lihat, ini orang yang beruntung, ini orang yang hebat, cintanya yang luar biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tingkatan yang tinggi, derajat yang tertinggi. Kenapa? Karena cintanya, pengorbanannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keberuntungan yang luar biasa. Cinta kepada Nabi tidak akan bisa diterima kecuali cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah, keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil ghurba." Katakan, aku tidak minta untuk diberikan upah dalam misi dakwah ini kecuali engkau cintai dalam kerabatku. Engkau cintai kerabatku. Ya? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ahibbullah lima yahdukum bi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Apa? Kenikmatan yang ada pada diri kita dari siapa? Mata bisa melihat dari siapa? Memangnya pemberian orang tua. Telinga bisa mendengar dari siapa? Jantung bisa bergerak dari siapa? Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cintai Allah karena Allah yang banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Dan cintailah aku, kata Nabi, karena sebab cinta kamu kepada Allah. Karena cinta kepada Allah tanpa cinta kepada Rasulullah tidak diterima oleh Allah. Dan cintailah keluargaku karena bukti kamu cinta kepada aku. Cinta kepada Nabi tidak cukup kecuali diteruskan cinta kepada Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من اصطنع لأهل بيتي معروفا ولم يكافئه فأنا أكافئه يوم القيامة. اللهم صل عليه وعلى. يقول سيدنا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير لي من أن أصل قرابتي رضي الله تعالى عنهم. فكان أهل البيت يعرفون قدر الصحابة، والصحابة يعظمون أهل البيت رضي الله تعالى عنهم لأنهم بضعة أي قطعة من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني أي قطعة مني، يحزنني ما يحزنها ويفرحني ما يفرحها. ويقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة يغضب ليغضبها رب السماوات والأرض ويرضى لرضاها رب السماوات والأرض. فإذا اجتمعت لك الصدق مع الإخلاص والمحبة وشملت ذلك كله النية الصالحة فقد حزت الخير كله وسيقت لك الدنيا بحذافيرها وسيقت لك الآخرة التي هي مطلوب كل عبد مؤمن من هذه الأعمال الصالحة، طريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ونحن الآن في طريقنا إلى شهر عظيم، هذه إنما هي تمهيدات من رجب وشعبان حتى
ندرك رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، فإن مقبل علينا شهر عظيم، شهر كثير الخيرات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان فلا تغلق، وتغلق فيه أبواب النيران فلا تفتح، وتسلسل فيه الشياطين. فلهذا يخف على الإنسان العمل الصالح، ويسهل عليه الصدقة، وتسهل عليه الثمرة. فإنه في هذا الشهر العظيم يبادر الإنسان بالعمل من أول ليلة في رمضان، يكون الأمور بأوائلها. إذا انتبهت من أول الأمر فإن باقي الأمر يسهل عليك. فانتبه في أول ليلة من رمضان أن تصلي فيها صلاة التراويح التي هي صلاة القيام، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر، أثبتها في فتح الباري. فإذا صليت هذه الصلاة وواظبت على صلاة الفجر في جماعة والعشاء في جماعة، لا شك أنك تدرك نصيب وافر من ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فمن عبد الله في 12 ووفق رمضان جميعه في 12 سنة كأنما عبد الله سبحانه وتعالى 1000 سنة. هذه الليلة أعطيت لهذه الأمة كرامة للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، عندما أطلعه الله سبحانه وتعالى: إن أمته أقصر الأمم أعمارا. قال: فأعطي ليلة القدر حتى تجبر ذلك. فأمتهم في الظاهر، أمته صلى الله عليه وسلم ظاهر أعمارها قصيرة، لكن حقيقة أعمارها طويلة ببركة هذه الليلة التي هي خير من 1000 شهر تتنزل فيها الملائكة والروح فيها، أي جبريل. وليومها أيضا فضل عظيم، لليلة القدر ليلة عظيمة ويومها أيضا له فضل عظيم. فإنه إذا وافقها عبد مؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى استجاب الله له دعاءه. ويفتتح شهره أول ليلة منه بقراءة سورة الفتح، كما أورد ذلك الخطيب الشربيني في تفسيره في آخر تفسير سورة الفتح. قال: من قرأ أول ليلة في رمضان 4 ركعات في صلاة التطوع، 4 ركعات سورة الفتح، حفظ في عامه. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم في هذا العام وفي جميع الأعوام حتى نلقى ربنا ونحن بسلام. Kemudian lihat bagaimana perlakuan para sahabat terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga Rasulullah terhadap para sahabat. Mereka saling menghormati, mereka saling mencintai. Para ahli bait menghormati para sahabat Nabi, para sahabat Nabi menghormati para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Man istama'a li ahli baiti ma'rufan wa lam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumal qiyamah." Siapa orang yang berbuat baik kepada ahli baitku, kata Nabi, dan dia tidak bisa membalas di dunia atas kebaikannya, aku yang akan membalas dia nanti ada di akhirat, kata Nabi. Dibalas langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata apa? Lan asila garabatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahab ilayya min an asila garabati. Aku menyambung tali silaturahim daripada keluarga Nabi itu lebih aku dahulukan dan aku cintai daripada menyambung tali rahim daripada kerabatku sendiri. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengagungkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang mereka turunan Siti Fatimah, dan Siti Fatimah adalah Nabi menyatakan Fatimah bid'ah minni. Fatimah adalah bid'atum minni, darah dagingku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubghiduni man yubghiduha man yubghiduni man yubghiduha. ايش يسرني ما يسرها ويحزنني ما يحزنها. Fatimah itu adalah darah dagingku. Membuat aku bahagia apa yang membuat bahagia Fatimah. Membuat aku sedih apa yang membuat sedih Siti Fatimah.
Oh, mereka menjaga, tidak sampai mereka tadi itu berbuat sikap terhadap Siti Fatimah tidak baik. Karena itu bohong sekali kalau ada orang menfitnah bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar adalah orang yang menyakitkan hati kepada Siti Fatimah. Tidak ada sama sekali. Mereka orang sangat menghormati kepada Siti Fatimah. Dalam riwayat yang lain, Fatimah yaghdabu li ghadabiha rabbus samawati wal ard. Fatimah akan marah Allah yang menciptakan langit dan bumi kalau Siti Fatimah marah. Artinya luar biasa ini perempuan ya, yang bernama Fatimah binti Muhammad ini, keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, ayolah kita persiapkan itu dengan betul-betul baik ya. Kita jadikan benar-benar bulan yang mulia ini adalah bulan keberuntungan bagi kita. Karena sebenarnya mulai bulan Rajab sampai bulan Sya'ban ini adalah persiapan untuk kita maju ke depan, yaitu bulan Ramadan. Ini adalah jalur untuk bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai disia-siakan. Kita bertobat, bersih-bersih dan persiapan saat ini. Dan lagi kita masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Bulan Ramadan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jinan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga, wa tughlaqu abwabun niran, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Karena itu gampang, mudah bagi orang untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Semangat ibadah itu banyak. Enteng orang tadi itu beribadah di bulan Ramadan, baca Quran, kemudian sedekah. Kenapa? Setan, Allah membantu dengan setan-setan tadi itu dibelenggu ada di bulan Ramadan. Karena itu jangan disia-siakan ini. Ayo sing semangat yang tinggi. Udah setannya dibelenggu, malah malas ibadah kepada Allah. Ya berarti asli dari hati dah orang kalau model begitu. Karena itu ayo kita benar-benar bersemangat. Bulan Ramadan ini luar biasa. Dikatakan malam-malam harinya jangan sampai kita ini nganggur, qiyamul lail ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malah di Fathul Bari disebutkan wa ma ta'akhir. Siapa orang yang qiyamul lail dalam arti salat tarawih, salat isya berjamaah, salat tarawih, apalagi tambah salat witir, salat subuh berjamaah, maka Allah pada malam-malam Ramadan, maka Allah ampuni dosa yang telah berlalu. Malah di Fathul Bari disebutkan, di itsbat ada riwayat dosa yang berlalu dan dosa yang akan datang. Artinya apa? Orang yang ahli qiyamul lail ada di bulan Ramadan, maka masa-masa yang akan datang Allah jaga, nggak sampai dia tadi itu banyak berbuat dosa kepada Allah, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan betul malam-malam itu untuk ibadah. Sampai kamu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu bukan hanya manusia aja yang menjadi saksi, bahkan malaikat yang di langit diperintahkan turun. Bahkan malaikat Jibril dikatakan diperintahkan turun. Tanazzalu malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim bi amri rabbihim. Diperintahkan untuk turun para malaikat, bahkan Jibril perintahkan turun. Untuk apa? Untuk memberikan salam kepada orang-orang Islam yang lagi qiyamul lail ada di malam Lailatul Qadar. Salamun ya hatta matla'il fajr. Karena itu pentingkan malam-malam itu untuk kamu tadi itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan nganggur. Malam pertama bulan Ramadan kamu harus buka dengan yang baik. Ini pembukaan, Pak, pembukaan. Kalau malam pertama kamu buka dengan baik, insya Allah malam-malam Ramadan yang lainnya akan baik. Tapi jangan hanya malam aja. Yang pertama, mari ngono merodol. Enggak. Malam pertama, malam Lailatul Qadar dikatakan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam mentafsiri surat Al-Fatah. Barang siapa yang pada malam pertama Lailatul Qadar, malam pertama Ramadan, dia tadi itu sholat 4 rakaat membaca surat Al-Fatah. Dihatamkan dalam 4 rakaat surat Al-Fatah. Setelah bacaan Fatihah tentunya dibagi 1 maghrib, kalau nggak salah 4 maghrib itu 1 maghrib, 4 maghrib dibaca, artinya surat Al-Fatah dihatamkan dalam 4 rakaat, maka dijamin seluruh waktunya dalam setahun dia dalam keadaan baik. Seluruh hari-harinya
dalam setahun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Karena itu ayo kita ambil kesempatan ini semuanya, semoga kita semuanya menjadi orang beruntung insyaallah seterusnya. Amin ya rabbal alamin. يكثر الإنسان من دعاء يونس عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال كان دعاء أخي يونس عجيبا، أوله تهليل وأوسطه تسبيح وآخره إقرار بالذنب. وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من مديون أو مكروب أو مهموم أو مغموم أو مديون كرر ذلك أي دعاء يونس عليه السلام ثلاثا إلا أزال الله همه وكربه وغمه وقضى دينه، وهو قولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وورد في الأثر عن بعض السلف أنه من أتى بليلة نصف من شعبان بحساب الجمل استجاب الله دعاه، وهو 2375 في ليلة النصف من شعبان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإدراك هذه وفضيلة ليلة النصف من شعبان، وندرك رمضان وندرك ليلة القدر، ويوفر الله سبحانه وتعالى عطاءنا منها ومن عطاء ليلة النصف من شعبان، ويثبتنا عنده سبحانه وتعالى من المسعودين المرزوقين، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا من حضر هذا الجلسة ولا ممن أحاط بشفقة قلوبنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأذوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يغفر لنا ما مضى ويحفظنا فيما بقي، ولا يصرف كل واحد منا من هذه الجلسة إلا بتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى تزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا، يصلحنا ويصلح أولادنا وبناتنا وأخوانا وقراباتنا وكل من حاطت بشفقة قلوبنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian beliau menyatakan perbanyaklah doa Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dikatakan dalam riwayat hadis, siapa orang yang dalam keadaan kesusahan, kesedihan, bahkan terlilit utang, membaca doa Nabi Allah Yunus dengan mantap, maka akan diangkat oleh Allah kesedihannya, kesusahannya, dan akan insyaallah Allah diberikan sebab untuk membayar utang-utangnya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Dikatakan doa Nabi Yunus ini adalah doa yang sangat mengagungkan Rasulullah. Pertamanya dimulai dengan la ilaha illallah, tahlil. Kemudian tengah-tengahnya dengan subhanallah. Kemudian terakhir pengakuan bahwa dirinya adalah orang yang bersalah kepada Allah. Ngaku Pak kalau orang bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa dirinya hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menyatakan la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kemudian dia ngaku banyak dosa, maka insyaallah semua kesusahannya, kesedihannya, kesumpekannya, melilit utang, terlilit utang dia, insyaallah akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya malam nisfu Sya'ban, para salaf mengatur Anda baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dengan hisabul jumal, yaitu 2375 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, 2375 kali. Siapa orang yang membaca itu pada malam nisfu min Sya'ban, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, berapa kali? 2375, maka doanya dijamin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak masalah, ya, yang minta jodoh, ya, yang ada urusan, baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin di malam nisfu Sya'ban berapa kali? 2375 kali. Ya, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang beruntung insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita daripada hawa nafsu setan yang menghalangi kita ibadah kepada Allah, dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang bisa selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Amin Allahumma amin.
Ini insyaallah penutupan sementara bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, tapi ibadahnya jangan ditutup, pengajiannya ditutup sementara untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam 17 Ramadan diadakan khatmul Quran ada di Masjid Toha ini ya. Malam 17 Ramadan diadakan khataman Quran ada di Masjid Toha ini setelah sholat tarawih insyaallah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.